Бозам салом алейкум, алейкум салом бародари азиз. Дастгоҳе ки соли гузашта сохта будем, ай миксер. Муҳаррики асосиш бигем миксер. Боқимондаш оҳанпора. Хеле ки мебинӣ, ҳамаш сварка кардагӣ, ҳамин хел. Ҳана вақтам нест. Ира ҳам худмон дастӣ сохтем, бародаро. Дасташ дастаи себ. ҳамин қадар сохтем ки дасташа дар ҳамин бояд битрошем. Ба мешавад дегаргун хубтар. Ҳамин хелам чӣ хел гӯем? Хуб метавонам офирам. Ида скана меган, стамеска скана. Дигариш аз бас ки надорем, ҳам трубаро гирифтем, ҳам хеле кардем. Дасташам ҳам труба. Даста дар ҳамига метрошем барои ҳами. Яй трубам намеша оҳани мулоима, оҳани сахтар гирифта. Сканай новак соз кардан дар кор. Ҳамира мо новак мегем. Гузашта ай. Ҳамҷа якчанд чӯб тайёр кардагием бародаро. Ана ҳами чӯбо. Ай ҳами чӯбо ягон чӣ метрошем. Мо якта маркаби чӯби сохта истодаем барои деҳаи сабзихарф. Барои ҳаму баъзе нақши нигор тарошиданмон дар кор. Бародаро азиз, шумо тамошо кунед. Мо якта битрошем. Боз суҳбат мекунем. Якта хубшаб гирем ки дар назди камера. Ғаммуна атия. Ана ҳамишаб гирем тайёр кардагием якчандта. Як 20 донамон дар корай. Ҳозир як бор ай даст гузарондем, дидем ки кораш хубай, на ба таври олӣ, на ки 100%, лекин хубай. Ана тарафаш чӣ хеле ки мебинӣ, сета дандон дора барои қабидани чӯб. Ин тараф бошад якта дандон дора. Инҷаш подшипник барои ки зурш меояд озод кор куна. Аробай иншам як резба буд. Резбаро гирифтем, сарша тез кардем, ҳамҷа задем. Инаш ба забони русӣ контрагайка. Барои ки дар ҷои дар кори маҳкам мекунӣ, дигар наҷунба. Бародаро тарошидана сар мекунем, шумо тамошо кунед. Бародаро тахтара аввал дар вақти чоркунҷа буданаш мубайнша ёфтан дар кор ресмус хати. Ҳамтар дастгоҳи ресмус номдар хат мекашӣ. Баъд ҷои банҷа ва ягон сари мехча ё ки барадок камтар шикоф мекунӣ, тарафам ҳамхел. Тарафе ки тов намехӯрад, ин тарафа камтар салидор кардан дар кор. Мо ин қонунро мешканем ва мерем пеш. Ин чӯби сафед дора, чӯби тиракай, сахт нест барои ҳамон. Он қадар лозим не. Дар ҷои ки се дандонай, дар оҷа бояд бичикиш ки бидроя. Ин тарафш як дандон резба дора, товуш мети мерава. Инаш контрагайка. Бародаро вақт нашид ки мо ин дастгоҳа кор фармем. Навхоҷагӣ дастмон нарасид ки дастгоҳа кор фармем. Барои ҳамон камтар хоб мон. Ҳозир шурӯъ мекунем ай ҳами трубаи гуфтагӣ. Труба оҳанаш мулоимай. Вақте ки зад, зарба ки зад, дамш мегарда. Барои ҳамон ҳозираша. Шакли хом. Yamaşa, karışırsın.
اینا برادرها مجدکش کردیم تیار شد. همین خیلی اسباب تراشیدگی ما. نه برادرها اینا یک چند تا تراشیدیم. 1 2 3 4 5 تا تراشیدیم. میکو غم نتی 5 دونه تراشیدیم برادرای عزیز. یگون 20 25 دونه در کرای برای مرکب چوبی را ساختن. درباره دستگاه چی میگم؟ درباره دستگاه اینا گفتنیم که برادرها میکسر یگون 80% جوابگو هست. قوتش بسنده با قوته خشو کار کرده میشوه. فقط اسباب‌های کمتر خوبتر داشتن در کار و این تروبا اونقدر نمیشوه. نه که ما کمتر این تروبا خطی نمیشوه. یک اسبابی مردک بر این گرفتن در کار. های دیگریش تینجای اینش آهنی با قوته فقط دستش تراشیدن در کار. دستش خوب نیست فقط دستش تراشیدن در کار. این دیم سیم های ما آهن پورا برادرها چی آهنه که گفتیم ما آهن تراشیدیم. اما آهن ساز کردیم دستگاه ها همش گولنیک های گولنیک پرسگی. اینا دستگاه های ترکتر نمیدونم که نمود تجهیزاتش اینش گولنیک های استربه های کلان. اینو شاید بعضی بود یگون سی دیگر یگون متالولومی دیگر. میکسر موتور همینجا صنف کردیم برادرها. گفتم که 80% جوابگو هست با قوت هست. نسبت همین خیلی سنوکی ای زباد میبرامدگی 100% نه 80% جوابگو زیاد نه. لیکن با همین نمود ستانوک ساز کار کرده میشوه. مقصد که برای یاد گرفتن میکسر خطی عبارات بلند نداره. خطرناک نیست خطرش کمتره. اگر موتور زدی برادرها تا 1000 عبارات زیاد نزنه که 1000 زیاد کمتر خطرناکه. این همین بود برادرای عزیز دستگاهی ساختگی ما برای تراشیدن چوب. دستگاه چوب تراشی ما برادرای عزیز باز هم سلامت باشه زنده باشه در امان الله باشه. تا بازدید ما کارونو ادامه میدیم. فراموش نکنی روکی اسپلیچ لایک. برادر عزیز فراموش کردم گپ زنیم. برادر عزیز کسی که پیشکی نگه کی ای اینترنت کوفته گرفته ساختگی برادر عزیز نه این خیلی نیست. اولین دستگاهی که همین گونه ساخته بودم با جای میکسر موتور 3 فازه بود سالی 1999 2000 بود که تا حال هم تا اومدن ترمه را کار میکرد. خیر باقی در امان الله باشه زنده باشه.